Apostol, Batang Mapagmahal. Niwel Abram M. Kabungkal, Elias Nicolai O. Enriquez, Batang Matyaga. Love you! Giovanni Hugo E. Otero, Batang Mapusay. Matalino. Ricardo Alien M. Perez, Batang Masunuri. Rainbow Carmen T. Pinpin, Batang Malikhain. Matthew Calvin I. Kua, Batang Masayahin. Hello! Congrats! Hala, si Kasjen! Kasjen! Picture kayo, dali! Bye-bye! Picture ka ni Iwi, anak ko. Iwi, oh! Sige. Picture kayo! And Grace E. Zaragoza, Batang Masipag. Congrats, congrats, congrats! Kawan sa bawah. Alisa Luis P. Alinel, Batang Malikhain. Danica Batang Mamnoari. Ay, doon sila, oh! Go ka nun. Andreas Maximus E. Antara, Batang Matyaga. Wow! What is it? Meron ka ng gift! Ay, naku, may gift kasi. Thank you! Adrian Maria Bonini Carrera, Batang Kan! Hey, picture kayo ni Kendra, oh! Wala pa yung picture ni Kendra, come on! Ay, silin pa, oh! Pagod na! Congrats, congrats, congrats! Ang dami pa! Wala naman na! Layo pa, malayo pa! Ay, musika, oh! Sino yan, oh! Saan? Ano pa? Yo? Ah, sige. Ayan na. Picture ka man ba, anak? Picture kayo. Yan. Yan. Thank you. Let's go na. Thank you. Thank you. Hi. Sika, oh. Yun nga, alamig. Hi. Picture mo, Nay. Uy. Nalamig ka. Sika. Picture ka ulit, anak. Picture. Picture ka ulit. Picture, picture. Picture pa daw kay anak, oh. Dito ka tingin. Thank you. Thank you. Thank you. Picture daw kayo. Picture pa daw kayo, eh. Thank you. Come on. Wow. Galing musika, ah. Asa si Teacher Miguel? Saan? Saan? Okay, sabihin mo, picture kayo. Saan? 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 Sino? Teacher! Pa-picture daw si musika. Love you, anak. Ay, galing.
Anong year ngayon? 2026? Oh. After 20 years, how old are you na nun? 20 years. Ano ka na nun? Naku, 25 years old ka na. College. College ka na po nun. Sana boy pa siya ay, no? Huwag ka kasi mag-job. Wag kang mag-work para hindi ako ano? Huwag ka mag-job. Parang wala tayong money pag wala akong job. Madeded tayo, wala tayong food. Pili na lang. Bye. Bye. Eat mo, eat mo.